وزارة التربية السورية. الثالث الثانوي. اللغة الفرنسية. تقدمت مبادرة ضوء بصوت لا نجيب ظاهر. Horizon. Évaluation du deuxième semestre. مراجعة الفصل الثاني. Page 84. صفحة 84. Compréhension de l'oral. فهم شفهي. À l'occasion de la fête des travailleurs, بمناسبة عيد العمال, un journaliste صحفي pose quelques questions à Paul, privé de travail. يطرح عدة أسئلة على بول, privé de travail, العاطل عن العمل. Le journaliste الصحفي. Quelle profession exerciez-vous avant d'être au chômage? ما هي المهنة التي كنت تزاولها قبل أن تصبح عاطلا عن العمل؟ Paul, j'étais chef d'équipe dans un chantier de construction. كنت رئيس عمال في ورشة بناء. chef d'équipe رئيس عمال قائد فريق. dans un chantier بورشة de construction بناء. Le journaliste. Depuis combien de temps êtes-vous au chômage? منذ كم من الوقت منذ متى وأنت عاطل عن العمل؟ chômage عاطل عن العمل. Paul, depuis 6 mois, منذ 6 أشهر. Mais j'ai l'impression que cela a longtemps duré. لكنني أشعر بأن هذا منذ زمن طويل. أشعر بأنه قد مر وقت طويل. Car je suis une personne habituée à tout le temps en activité. لأنني شخص نشط معتاد على العمل كل الوقت. Une personne habituée à tout le temps en activité. شخص معتاد على العمل كل الوقت, أن يكون كل الوقت بنشاط. Le journaliste. Est-ce que vous êtes marié? هل أنت متزوج؟ Et vous avez des enfants? وهل لديك أطفال؟ Paul. Sûrement. بالتأكيد. Je suis marié. أنا متزوج. Et j'ai 3 enfants. ولدي 3 أطفال. À nourrir. يتوجب علي إطعامهم. Et cela rend ma situation économique beaucoup plus difficile. وهذا يجعل وضعي الاقتصادي أكثر صعوبة. Le journaliste. Pour vous, quelle est la cause principale du chômage? الصحفي. بالنسبة لك أو حسب رأيك, ما هو السبب الرئيسي للبطالة؟ Paul. Malheureusement, للأسف, c'est l'introduction des robots. هو إدخال الروبوتات. Sur une chaîne de montage automobile. Par exemple, la plupart des opérations sont désormais automatisées. ففي مجال تجميع السيارات مثلا, أغلب العمليات أصبحت مؤتمتة أو آلية. voire même robotisée, حتى أنها أصبحت آلية. Le journaliste. Est-ce que vous avez fait des demandes pour retrouver un emploi? هل قدمت طلبات لكي تجد عمل؟ ou exercer un autre métier أو ممارسة مهنة أخرى؟ Paul. Bien sûr que j'ai fait des demandes pour retrouver un métier. بالتأكيد تقدمت بطلبات لإيجاد مهنة, لإيجاد عمل. Et cela, pas seulement pour faire quelque chose, mais aussi pour pouvoir vivre. وهذا ليس فقط من أجل أن أفعل شيئا, ولكن من أجل أن أستطيع العيش. Le journaliste. Avez-vous envisagé une formation?
هل فكرت في دورة تدريبية؟ Formation تأهيل دورة تدريبية. Paul, non, je n'ai envisagé aucune formation. Paul, كلا، لم أفكر في أي دورة تدريبية. إذا non, je n'ai envisagé aucune formation. كلا، لم أفكر في أي دورة تدريبية car les formations coûtent trop cher لأن الدورات تكلف غاليا مكلفة جدا. Le journaliste, il serait préférable de suivre des formations professionnelles. سيكون من الأفضل لك اتباع دورات مهنية. Vous auriez plus de chances de trouver un emploi. لأنك سيكون لديك فرص أكبر بالحصول على عمل. Bonne chance. حظ سعيد. Pour vous aider, لمساعدتكم. Envisager, imaginer comme possible. التفكير بأنه ممكن. Une impression, انطباع, un sentiment, شعور, إحساس. Un montage, opération par laquelle on ensemble les pièces d'un objet complexe pour le mettre en état de fonctionner. هو عملية من خلالها نجمع قطع شيئا معقد من أجل جعله بحالة العمل. Un chantier, lieu où se fait un vaste travail collectif. هو مكان حيث يقام فيه عمل جماعي كبير على مدى واسع، يعني مثل ما نسميها ورشة عمل. Première écoute, الاستماع الأول. 1. Il s'agit يتعلق A. d'un sondage باستطلاع رأي. B. d'une interview بمقالة. C. d'un article. A. d'un sondage. A. استطلاع رأي. B. d'une interview مقابلة. C. d'un article مقال. نوع النص هو interview مقابلة. Combien de personnes parlent? كم شخص يتحدث؟ A. 1. B. 3. C. 2. La réponse الجواب هو C. 2 personnes. شخصين. Paul est sans travail depuis. Paul بدون عمل منذ 6 mois. B. 3 mois. C. 2 mois. A. من 6 أشهر. B. من 3 أشهر. C. من شهرين. الإجابة هي A. منذ 6 أشهر 6 mois. Deuxième écoute, الاستماع الثاني. Sur quel thème principal le journaliste fait-il son interview? حول أي محور أو حول أي موضوع رئيسي الصحفي أقام مقابلته. الانترفيو تبعه. A. sur le chômage حول البطالة. B. sur la fête du travail حول عيد العمال. C. sur la formation professionnelle حول التدريب المهني. Le thème principal الموضوع الرئيسي. الإجابة هي A. sur le chômage حول البطالة. كانت قائمة الانترفيو. Quel métier exerçait Paul avant d'être au chômage? أي مهنة كان يمارس بول قبل أن يصبح عاطلاً عن العمل؟ Il était chef d'équipe. Il était chef d'équipe dans un chantier de construction. كان رئيس عمال ورشة بناء.
6. السؤال السادس. Pourquoi Paul n'a-t-il suivi aucune formation? لماذا بول لم يتبع أي تدريب؟ Car les formations coûtent trop cher لأن الدورات تكلف غالياً. 7. Vrai ou faux, صح أو خطأ. Justifiez votre réponse. علل إجابتك. 1. Paul n'a jamais eu de métier. بول أبداً لم يكن لديه مهنة. الإجابة faux خطأ. Justification تعليل. لما قال بول j'étais chef d'équipe dans un chantier de construction. كنت رئيس عمال بورشة بناء. 2. La situation financière de Paul est en particulier difficile. الوضع المالي لبول هو صعب كتير. Vrai ou faux, صح أو خطأ. Vrai. Justification التعليل car il est marié et il a 3 enfants à nourrir. لأنه متزوج وله 3 أطفال يتوجب عليه إطعامهم. فهو علق وأردف cela rend ma situation économique beaucoup plus difficile. هذا يجعل الوضع الاقتصادي أكثر صعوبة أو صعب جدا. فإذا التعليل هو car il est marié لأنه متزوج et il a 3 enfants à nourrir ولأنه لديه 3 أطفال يتوجب عليه إطعامهم. 3. Ces dernières années, on remplace les ouvriers par des machines. في هذه السنوات الأخيرة on remplace بدلنا les ouvriers par des machines. بدلنا العمال بآلات. الإجابة vrai. والjustification التعليل هو la plupart des opérations sont désormais automatisées, voire même robotisées. غالبية العمليات أصبحت مؤتمتة وحتى أنها أصبحت آلية. 4. Le journaliste demande à Paul s'il a suivi des formations professionnelles. الصحفي سأل بول إذا كانت تبع دورات تدريبية. الإجابة vrai صحيح. والتعليل Avez-vous envisagé une formation؟ هل اتبعت دورات تدريبية؟ page 86 صفحة 86 Production orale إنتاج شفهي. Que pensez-vous du marché du travail en Syrie؟ ما هو رأيكم بسوق العمل في سوريا؟ Est-il capable d'absorber l'extraordinaire croissance du nombre de diplômés de l'enseignement supérieur؟ هل هو قادر est-il capable هل هو قادر d'absorber على استيعاب l'extraordinaire croissance استيعاب النمو الهائل du nombre de diplômés بعدد الخريجين de l'enseignement supérieur بالدراسات العليا عدد خريجي الدراسات العليا. Justifiez votre opinion. علل رأيك. Compréhension de l'écrit. فهم كتابي. Lisez attentivement le texte ci-dessous. اقرأوا بتأني النص الذي في الأسفل. Nos amis les animaux. أصدقاؤنا الحيوانات. Cette année, هذه السنة, l'Union mondiale de la nature a allongé la liste rouge des espèces animales et végétales en voie d'extinction. L'Union mondiale, الاتحاد العالمي de la nature للطبيعة, a allongé وسع la liste rouge القائمة الحمراء des espèces للأنواع des espèces animales للأنواع الحيوانية et végétales والنباتية.
en voie d'extinction المهددة بالانقراض. Un mammifère sur 4 أو oiseau sur 8 حيث ينقرض حيوان ثدي واحد من بين كل 4 حيوانات وطائر واحد من بين كل 8 طيور. Les scientifiques pensent que العلماء يعتقدون أن dans 50 ans خلال 50 سنة القادمة 15% des espèces 15% des espèces animales et végétales 15% من الأنواع الحيوانية والنباتية auront disparu ستختفي de la surface de la Terre عن سطح الأرض. Ils parlent de la 6e grande crise يتحدثون عن الأزمة السادسة الكبرى de disparition d'espèces depuis que la vie est apparue sur notre planète. يتحدثون عن الأزمة السادسة الكبرى لاختفاء الأنواع de disparition d'espèces اختفاء الأنواع depuis منذ que la vie est apparue منذ أن ظهرت الخليقة أو ظهرت الحياة sur notre planète على كوكبنا. L'homme est le responsable. الرجل هو المسؤول أو الإنسان الإنسان هو المسؤول عن هذه الانقراضات أو عن هذا الشيء اللي عم يحصل. Depuis février 2005 منذ شباط عام 2005 la France, l'Italie et Monaco ont créé une sanctuaire pour les mammifères. أنشأت فرنسا وإيطاليا وموناكو محمية sanctuaire محمية للثدييات pour les mammifères marins للثدييات البحرية en Méditerranée في البحر المتوسط. Il permet la survie de quelques 1000 baleines تسمح بنجاة أو بالبقاء على قيد الحياة ل1000 حوت et 25,000 dauphins delphines bleus et blancs أزرق وأبيض. C'est une des initiatives mises en place pour protéger la diversité animale. وتعتبر كإحدى المبادرات c'est une des initiatives إحدى المبادرات mises en place pour protéger la diversité animale التي طبقت لحماية التنوع الحيواني. Diversité animale التنوع الحيواني. Pour vous aider لمساعدتكم 1. Allonger وسع rendre plus long جعله أكثر طولا أو أكثر كبرا يعني وسع. Une extinction انقراض une disparition اختفاء. Un mammifère الثدي animaux dont les femelles portent des mamelles هي حيوانات نساؤها تلد. L'homme est un mammifère. الإنسان يعتبر من الثدييات. Page 87 صفحة 87 Je comprends أفهم. Le sujet central de ce texte est الموضوع الرئيسي لهذا النص هو A. Les espèces animales الأنواع الحيوانية B. Les espèces végétales الأنواع النباتية C. La disparition de certaines espèces animales et végétales اختفاء بعض الأنواع أو انقراض بعض الأنواع الحيوانية والنباتية. الإجابة هي C. اختفاء بعض الأنواع الحيوانية والنباتية. 2. D'après ce texte من خلال هذا النص qui est le responsable de la disparition des espèces من هو المسؤول عن انقراض هذه الأنواع C'est l'homme إنه الإنسان. 3. Donner un autre titre à ce texte أعطي عنوانا آخر titre عنوان à ce texte لهذا النص فينا نقول les espèces animales en péril الأنواع الحيوانية في خطر.
Je comprends mieux. أفهم أكثر. 4. Quels sont les 3 pays qui ont créé un sanctuaire pour certains animaux? ما هي البلدان الثلاثة qui ont créé التي أنشأت un sanctuaire محمية pour certains animaux لبعض الحيوانات؟ البلدان هن la France, l'Italie et Monaco. فرنسا وإيطاليا وموناكو. 5. Vrai ou faux? صح أو خطأ؟ Justifiez votre réponse. علل جوابك. 1. L'humanité n'a connu qu'une seule grande crise de disparition des espèces animales. L'humanité البشرية أو الإنسانية n'a connu لم تعرف qu'une seule grande crise إلا أزمة واحدة كبيرة من انقراضات de disparition des espèces animales الأنواع الحيوانية. فو خطأ لأنه نحن بهيدا النص il parle de la 6e grande crise. يتحدثون عن الأزمة السادسة 6e grande crise des disparitions des espèces animales. الأزمة السادسة الكبرى لاختفاء أو لانقراض الأنواع الحيوانية. 2. Le sanctuaire méditerranéen diminue le phénomène de la disparition des espèces animales. محمية الثدييات تقلل ظاهرة انقراض الأنواع الحيوانية. vrai صح. والتعليل la justification التعليل il permet la survie de quelques 1000 baleines et 25 000 dauphins bleus et blancs. تسمح بنجاة حوالي 1000 حوت و25,000 دلفين أزرق وأبيض. 3. Il y a une seule initiative mise en place pour protéger la diversité animale. يوجد مبادرة وحيدة فقط تطبق لحماية التنوع الحيواني. فو خطأ لأنه بالنص قالوا لي c'est une des initiatives هي إحدى المبادرات التي تطبق من أجل حماية التنوع الحيواني. page 88 صفحة 88 connaissance de la langue معرفة اللغة. J'identifie. 1. Mettez le verbe entre parenthèses au mode et temps qui conviennent. ضع الفعل بين قوسين بالصيغة والزمن المناسبين. 1. Mon directeur m'a demandé. 2. بين قوسين الفعل المطلوب هو verbe être. فراغ plus sérieux. مطلوب مني أني أصرف هون أنا الverbe être بهذا الفراغ بالصيغة والزمن المناسبين. برجع بعيد الجملة. Mon directeur m'a demandé de être فراغ plus sérieux. الإجابة هي être رح يبقى الفعل مثل ما هو بالمصدر. 2. Si les diplômés de l'enseignement supérieur étaient moins nombreux, ils بين قوسين الفعل المطلوب trouver verbe trouver فراغ plus facilement du travail. الإجابة trouverait نهايته RAIENT بهجئ الفعل T R O U V E R A I E N T لأني عم صرف مع il avec S. إذن برجع بعيدة. Si les diplômés de l'enseignement supérieur étaient moins nombreux, ils trouveraient plus facilement du travail. 3. Nous, بين قوسين verbe venir,
فراغ avec vous si la voiture n'était pas tombée en panne. الإجابة serions venus. وهون عندي احتمالين الإجابتين صح. إذا حطيت venu نهايتها فقط S هي صحيحة، وإذا حطيت نهايتها ES كمان هي صحيحة، فحتصير Nous serions venus avec vous si la voiture n'était pas tombée en panne. 2. Choisissez l'adverbe de comparatif superlatif correct. 1. Quel est فراغ concert que vous avez vu. عندي مجموعة خيارات. A. Le plus. B. Le meilleur. C. Le moins. D. Plus. الإجابة الصحيحة B. Quel est le meilleur concert que vous avez vu? ما هي أفضل حفلة شاهدتموها؟ 2. Samy parle bien français, mais son frère parle A. Mieux. B. Le meilleur. C. Plus. الإجابة الصحيحة A. Mieux. Samy parle bien français. سامي يتحدث جيدا الفرنسية. Mais son frère parle mieux. لكن أخاه يتحدث بشكل أفضل. 3. Complétez les phrases avec le pronom relatif simple composé qui convient. أكملوا الجمل مع ضمير الوصل البسيط أو المركب المناسب. 1. C'est un chanteur très célèbre. فراغ. Tout le monde connaît les chansons. الإجابة الصحيحة بالفراغ هي الضمير dont. C'est un chanteur très célèbre dont tout le monde connaît les chansons. 2. Au zoo, il y a des animaux. فراغ. Il est interdit de donner de la nourriture. الإجابة الصحيحة بالفراغ auquel بالجمع. تهجئتها A U X Q U E L S auquel. بتصير الجملة au zoo il y a des animaux auxquels il est interdit de donner de la nourriture. 3. C'est mon ami. فراغ. Je suis fier. C'est mon ami dont je suis fier. 4. Je n'oublierai jamais le village. فراغ. J'ai passé mon enfance. Je n'oublierai jamais le village où j'ai passé mon enfance. Page 89, صفحة 89, production écrite, إنتاج كتابي. J'écris, أكتب. Pensez-vous qu'il y ait des métiers destinés pour les femmes et d'autres pour les hommes? برأيكم هل يوجد مهن مخصصة للنساء وأخرى للرجال؟ Ou bien, est-ce que les femmes peuvent faire tous les métiers؟ أو بشكل آخر يعني هل النساء أو بالأحرى هل تستطيع النساء القيام بكل المهن؟ Donnez les raisons de votre opinion. وضح رأيك أو أعطي الأسباب حول رأيك en vous appuyant مستندا sur des exemples de votre entourage مستندا على أمثلة من محيطك. هيك بتكون خلصت المراجعة وخلص الكتاب ويعطيكم ألف عافية وتمنياتنا لإلكم بالنجاح مع تحياتنا لإلكم وأمنياتنا القلبية لإلكم بالتوفيق والنجاح.
مبادرة ضوء، لا نجيب ظاهر. بالتوفيق يا رب.